स्वागत करुचु सूर्यवंशी नुआ रूप में अनेक बढ़िया बढ़िया नाटक नहीं भेटरान कलाकार को नहीं एवं सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं अनेक नाटक रखी आज तार शुभारंभ हो रसुलगढ़ में जो कहुए दर्शक मान हब आज आरंभ हो देखुं ये आमर रसुलगढ़ हूँ गोटे दुर्गा पूजा सब बढ़िया दुर्गा पूजा हुए गोटे संस्कृति संपन्न ग्राम रसुलगढ़ ये विभिन्न प्रकार 12 मासरे 13 जात जो कहते सब विभिन्न कार्यक्रम हुए आज आम समस्त खुशीर कथा गौरवर विषय जे सूर्यवंशी अपेरा जोटा माँ धाकुली पीठरू आशीर्वाद रे आज ये आसी प्रथम रजनी रसुलगढ़ दुर्गा पूजा पड़िया ऐतिहासिक पड़िया आरंभ हो 3 दिन 3 रात्रि धरी चलो। आज ये कार्यक्रम को मो सहित मोर बंधु बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान थिले आमर बीजेपी अन्यतम वरिष्ठ नेतृत्व निरंजन राउतराय भी थिले एवं यात्रा कमिटी ग्राम कमिटीर पूजा कमिटीर विभिन्न कार्यकर्ता माने जापानी बाबू ठारू आरंभ करी अन्य सब सभापति संपादक अन्य माने थिले बहुत जनसमागम आम देखिलु बहुत लोग उत्साह सहित अच्छा आज जो सूर्यवंशी अपेरार प्रथम रजनी देखा निश्चित भाव मोर प्रार्थना रहा धाकुली माँ दुर्गा पूजा भी आसूची माँ कृपारू ये अपेरा निश्चित भाव बहुत सफलता हासिल कर दिने ना दिने गोटे बहुत प्रथम धाड़ीर अपेरा भाव रे ये ना कमेब एथरे संदेहर अवकाश नहीं एवं साधारण लोक मनोरंजन दब शिक्षणीय अपेरा हूँ कलाकार मानकर लाइव एक्टिंग तेणु से जहाँ करेंगे लोक मैंने मैक्सिमम कलाकार चाहते खंडगिरी पर यदि कौ मंच बाजीमात हुए कौ मंच निजर पराकाष्ठा देखापी कलाकार माने बेसी आग्रही था देशी हूँ रसुलगढ़ मंच निश्चित भाव में विश्व रंगमहल चलता अनेक भिड़ था आज रंगमहल भी चलता आम आसलु खंडगिरी तो यात्रा महाकुंभ तापरे द्वितीय स्थान हूँ रसुलगढ़ जोटी बहुत यात्रा पार्टी कलाकार माने चाहती जे एठी आसी यात्रा करिया को खंडगिरी पर तेणु मोर आशा अच्छी या बहुत जनमानस आदृत हम लोक मैंने देखिए एवं एठी जो माने देखते से माने बहुत श्रृंखलित से माने ठीक भाव में यात्रार जो तांकर मान परीक्षा करेंगे मोर आशा रही ये सूर्यवंशी आहरी आगू जीव बहुत भल कर सब कलाकार मानकर क्यूरियोसिटी थाए जे रसुलगढ़ मंच रे निजर पराकाष्ठा देखेबे आउ निकट अतीत रंगमहल हाइलाइट कर आज सूर्यवंशी नुआ पार्टी अनेक भल भल कलाकार को नहीं व्यग्रता उत्साह सहित अनेक दर्शक आसुच्च कौन आप देखुं निहाती भाव में रसुलगढ़ गोटे एमती जगह माँ आशीर्वाद यहाँ आम मानकर किसी नुहे कारण माँ आशीर्वाद रु ये जी भी कलाकार हूँ जहाँ भी हुए जिते आपण मैंने दुर्गा पूजा तोरण देखि से माँ गोटे आशीर्वाद थाए से लगी जी भी ये जेकोसी अनुष्ठान करें निश्चिंत भाव में सफल हो माँ आशीर्वाद लाभ कर निहाती भाव में सूर्यवंशी अन्यतम यात्रा पार्टी ठारू निहाती भाव में गोटे नियारा ढंगरे नियारा सिस्टमेटिक रे गोटे माने बहुत सुंदर भाव में कलाकार मानू जो भाई आम देखुचु सुंदर सुंदर कलाकार सहित आधुनिक भाव में आधुनिक ढंगरे जो डांस ग्रुप गुरा रखी स्वतंत्र भाव में आपन को नियारा लगे कारण यात्रा ठारू ये गोटे भिन्न कारण निहाती भाव में दर्शकों मन को छुईब आउ जी आम रिहर्सल देखीचु आउ सूर्यवंशी समस्त कर्मकर्ता ओनर माने तांकर जो सिस्टमेटिक आउ तांकर जो साजसज्जा देखुं गेट रो जो चमक जो झलक लाइट रे भी से छिनछत्र कर एलईडी 3टा सहित एलईडी रो मजा आपन नेबे सबु पिलर जो गुडा रही पिलर मध्य एलईडी रे सजाई आ सहित जो स्पार्क लाइट को धरिकी आपण विभिन्न प्रकार लाइट मध्य ता भितर झलमल करुछंती आ निहाती भाव में नूतन ढंगरे यात्रा बहुत सुंदर हम आ बहिर ना आज रही भाउज भाइराल
ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଷ୍ଟା ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉମାନେ ରିଲ୍ସ କରିକି ଭାଇରାଲ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ନେଇକି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବୋଧେ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ପୁରା ଯାତ୍ରାର ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ କଥାକୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ମନରେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୋଧେ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ରେଟ୍ ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସିଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 2 ଜଣ ରହିକି କେମିତି କୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ନିଜେ ଓନର ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଜିଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ନଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମର ପରିଚୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ବି ହୁଏ ସତ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆଖଡ଼ା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁନୀଲ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ତୀବ୍ର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ବଙ୍କିମ ସାଇଙ୍କ ବୈକଳ୍ପିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ତା 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସେ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକକୁ ଯେମିତି ନାଟକଟି 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ତା ସହିତ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଗକୁ ଯିବ